او انا مرحمت کنید باردارای من اپاجان و خواهرجان و سراچنا بوزیت دیگر خونده صنعت در کانال هفت دوبای تجی این مشتری باردارای اپاشکای مقدس روان کردن که این کانال هفت دوبای برده خوشرو رکلام کنیم فروش لیفته انا سالش 2011 ماشین کره موتور 2.0 کامپلکتاتش خوشرو نرخ 95000 سالگرام سراچنا 88000 сом روزی کردن утилизация دارد حجتی سالانه دارد باردارو خریداران مرحمت وریانتی بهترین نرخ بهتری کتی مثبت کنید 80 номер чош сап сафеда кас бардaro тозак дастаки ростига махуш без ключевой доступ балон чошнал диска чош пасон сафед трёх компонент сатунати немагас бари ки хей камер офтолина маълум шуда зернош ахшан гуфтим бардaro чиқа хуракас салона мебинед марҳамат бардaro болати салон ана кожи салон салона тозаги шебинед бардaro ити аксарият мушкили духтарако тозак мешад чи дорад задняя багриф дорад аксарияташ истифода бардорам яки як хелаш бовар кунед як намуд ҳай мекунад духтарам бо 5 та кунҷи мошина 4 та кунҷаш бошад 5 та кунҷиша мерасонам медамам бардорам без ключевой доступ ана 2010 баридараш нишон додеса 11 гуфтам 10 ҳисоб мешад кожошо бинед на пано сидени чош лифт а багриф сидени стар сто бардорам чипаш овардам чипчошам хушрак аст яки тозак будасе на пано пробегаше бинем ки чанта гаштагас бовар мед касе гирадагар бурд мекунад 130,000 километр будаст акман намедонам ин рост ё дуруғ неки састаи мошин бардаро инами пробег ба ҷавобгӯ аст бардаро бешухи мекунед кондитсионерашам кор мекунад срочни фруктан шад ошибка умуман надорад таксипати умуман гашта нест марҳамат ҳаст кардаро касе гирад бовар кунед роҳат карда кида мегардад марҳамат бардарои ман фикритон ҳатман нависед лайк фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз нӯшина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯстдоштатон ҳафта дубай теҷи бозатеди суб сурхак дорем марҳамат озинашам сиён кунед бардарҷонои ман ана тамошо кунед суб сурхак опел астра фки караван боз як хелто мегӯянд ки чиё дигар мошинои сурха духтарако мегӯида духтарако нафтаси ин апаҷоно як хел караванои зафирои бардароз як хел духтарако апашко ай карда истодан ки бо бор мекашанд такси медананд далнякба дидаги ама бисёр шудагам бардаро ҳам меҳнат мекунам беҳтарин кор барои марҳамат барои духтарако апашкомон варианти бисёр хуб аст нархи беҳтарин кади нархи арзон срочна соли 94 сол опел астра фк кулуфи универсал уҷрат дорад утилизатсия дорад срочна 28000 сом бардаро ина марҳамат 28000 нархи беҳтарин утилизатсия доштааст бардаро ҳуҷҷаташ камтар мондагӣ дастакил искачоша бинед калпакчои заводской опели балончош напана будааст салончошам хушрук соли 94 марҳамат бардаро бисёритон мепурсед ки мошина арзонтар амоне то 30000 25000 35000 мо мошин харем не ки мошина арзон мехарем пуламон ҳаме қадар аст бисёр менависед бардаро яна марҳамат 28000 сом мошинчае ки хизматӣ аст мошин бардаро ин мошинкате кора мебинед зиндагӣ каша мебинед бардаро ин мошин бардаро мумкин якта оила дута оила баъдо хӯронда пӯшонад бешухеда манам нони инами мошин нони инами мошинкати калоншудагиам бардаро инаме хеле мошин қадарам хато накунем як 5 кадан 6 кадан инаме хеле каравани эфка бардаро ман ҷои ман медонам ки кӯдак будам бардаро такси мезадам ҷои ман багаж буд багаж паса як курпача пафтагӣ дидам хуҷанд истарафшам ман багаж дишта мерафтам остухи бардаро марҳамат на касе гирифтани бошад мошинчаи хизматӣ мошинчаи меҳнатӣ аст чӣ хел аст бардаро марҳамат фикратон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром ҳафта дубай теҷед бай 109000 сом бардаро Toyota Camry 2 соли 2010 рестаринг мотори дуюма 3-4 мо тренировка ҳуҷҷат дорад нархи беҳтарин бардаро 109000 срочни боз кампар муомила дорад бисёр не харидоро бошед марҳамат мошин нов задааст мегӯянд задагӣ надорад дискош дискои эскаги балунош дар ҳолати хуб аст на балунош напана будааст башқар бардаро комплектатсияш эска аст оригинал эска бардаро акилошан комплектатсия эсе ҳолаташ бардарои ман беҳтарин ҳолат бе ягон камбудӣ аст харидоро марҳамат салони сиёҳ апшка чош кожи будааст салонаш сиёҳи лафтагӣ салонаш тоза будаст инҷа ки пардаги хуб сидени лифт винкод занед бинед бардаро 2010 моҳи 01 кожни рул мультирул монитор фарқидош бинед салонош чӣ хушрак аст салонош хушрак аст монитори бардарои ман андроид круиз контрол пробегаш 147000 мил гаштагӣ аст
مرحمت کنید بالا кондиционерش بهت خوش به خونه میترسه سروشلی فروخته میشه 109,000 باز معامله دارد. بیاید ارزنامه کردنی با قبض زندگی خوشم هست. خیلی از باردارم مرحمت فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید به کانال ما ابونه شید. باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید. با احترام هفته دبی تجی تشکر زیاد با باردارجانای من مرحمت тамошо کنید. سروچنا нархи بهترین нархи шоколад кати باردارو برای شما Toyota اولانی комплектация لیمیتد یافتگان. Олаташ беҳад хушрӯ. 2011 аст хатона кунем. Ана нархаш бардарҷонои ман 125-120,000 сомон гуфта истода гирам, лекин меарзад бошинашо. Нигоҳ кунед охир. Қаду қоматаш нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Ана дискои камри 5 тага аст. Гуфтам гап нест ки 120 боша 120 мемонад. Лекин фаҳмидам ки тонировкаш бардаро ана чанд як ҳафта пас буд мештааст. Танҳо тонировкаш ҳуҷҷат дорад накали чанд моҳи дигар. Аз ҳамин сабаб бардарҷонои ман розӣ кардам, арзонтар кардам, чӣ то ки як тонировка надорад. Як аз гирад 120 бо 7000-6000 тонировка мекунад, қимат мешавад. Барои ҳамин розӣ кардем бардаро. Бисёр инсони хуб будем бардарҷонои ман. Срочни 110,000 сомон бар. Нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Боварӣ дорам ки нархи беҳтарин бардаро, нархаш арзанда аст. Комплектация лимитед 4 диска балонош нав бардаро без ключевой доступ. Салон нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Тоза кондиционерош ях. Без ключевой доступ 4 та дар беша. Сидени лифт. Кожош ҳам бинед чӣ зинда аст. 2005 ха 11 аст ба фикрам ҳуҷҷатош. Мебелни руд мультиру пробегаш ҳам кам будааст. 89,000 мил пробег доштааст бардаро. Кондиционерош ях барин аст. Тарсоб 12 климат контрол. Салон нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Салонош бардаро чотка будааст. Бай аст. Харидоро марҳамат кунед. خیلی از باردارو شانس از دست ندید. وریانتی بهترین فکرتون نرسید. لایک فراموش نکنید و کانال ما ابونه شید. باز ماشین ارزان دسترس بتونید از کانال ما پیدا کنید. با احترام کانال دوست داشتتون هفته دبی تجی. تشکر زیاد برای دقتتون. با کانال حتما ابونه شید. مرحمت باردارجانو تماشا کنید. بازیت دیگر الکترومبیل BYD 2 سال 2024 بود است. انیخترش 23 10 ماه یا 11 ماه گفتم. انا زپاس خودش باردارو 405 کیلومتر 7-8 ماه باردارو حجت دارد. بعد برای تاکسی گشتن باردارو لیسنسی هم داشته است. 80,008 کدام فیلم هست این 80,009 دست باردارو یکم بود سلامتی. خب ماشینشون خوشبخت هستی. نگاه کنید حالتش باردارو حالتش بهترین حالت. انا یک پرده شلیش بکنید. خب سالن حاضر میبینید. پرابگوش حاضر میبینید چند تا گشتگی است. حالت سالن جوش یک دست خودشون گشتگی هم بفکرم تاکسی به 9 درآمدگان. بگن که تاکسی 9 درآمدگی گفته سلام. Она ручош полкругли мешад, пробегаш медонид чанд та будаст. Пробегаш ровно 100,000 километр гаштаги даст бардароина. Меқа пробег дорад, на интоб шушани мекунӣ селектораш, кондиционершош хушрак кор карда истодааст. Ҳолати салонош бардарои чӣ камолӣ надорад, гӯё хато намекунем. Марҳамат срочно нархи беҳтарин кади боз муомилаи хушрӯ дорад. Аз номи канали мо биёед гап занед. Нарх бардарҷонои ман срочно 135,000 сомон гуфта истодам. Чӣ хел аст на? Арзанда аст яъне фикратон ҳатман нарсед. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай TJ бай аст мошин. Бардарҷонои ман ана тамошо кунед мошинчае ки бисёр мепурсед. BMW X5 кузофи F15 соли 2015 сол. Корея. Мотор бардарҷонои ман селектор дизел 44 ҳисоб мекунанд ду турбогар. Ҳолаташ бардаро идеални. Пешош губош бардаро чиста карбони тоза будаст. Нархаш 300,000 гуфта истода буданд. Номерош ҳам бинед чӣ хушрак. Номерчош ҳам бардаро падарка будаст. Нархаш срочно 290,000 сомон. Албатта боз муомила дорад. Нигоҳ кунед бардаро. ҳуҷҷатош саломат будаст. Утилизатсия ҳуҷҷат дорад. Як тонировка надорад, мошинша тамом. боз хушро арзон карда мешавад бардаро. Нашуд арзон шавиш, нашуд нарх навош хавти нашед. Балонсошам нав, без ключевой доступ, бо машина панорама, мониторчошам меохнед, хожошам дар ҳолати хуб обогрев сидени, 12 климат контрол дорад. Сидени лифт, памят сидени дорад бардаро. Ин пакет оригинал аст. 2015 тоза аст бардаро. Акустика харман кардон аст. Харман кардон бардаро. Калит шайбор биёрам заводӣ мекунем бардаро. Ин ҳолат салом сесир кунем. Чиқа чётка хушрак аст, монитор чошам бинед. Хуб, обогрев сидени ҳам вентилятсия. Ду та калит доштааст бардаро, не ду чип. Ду калит донишем. Явор ҳайкини бардаро, пробегоша бинем. Кани чӣ хел аст, электраш кобра аст. Пробегаш 182,000 километр пробег, радной пробеги худаш аст. Ягон дона ачибка надорад, кондиционерчош ях бардаро. Марҳамат мегиред, роҳат карда якда мекардед. Обогрев рул дорад бардаро, рулош гарм мекунад, баъд рулош заводской аст, худаш аст рулои эми.
Панель рулой 1800 сом, китайский рулой М-Несин, рулой оригинал. Ва бардаро дарош давочик дорад. Машин тоза кам борон зада газ бардаро. На, дарош давочик. این باردارو با کابین کشش هم کاربن توسعه است. خیلی اصلا باردارو مرحمت کنید سروچینه موبیله خوش دولت خیلی ارزنده است. یعنی فکرتون نشه لایک فراموش نکنید و کانال ما ابونه شوید با احترام کانال دوست داشتون هفته دو بایت جنه بای بای بای. بارداروی من اپاجونو خارجونو بچه‌کو بسیار میپرسید آخر وقتا یگان پریوس باشد گفتن که سوداش خوشرو رفته است از پریوس چند تامون خطا نکنم فروختن بارداروی من حتی بچه وحدت آورده گیردم با نزدیکی 90 چند تامون دیدم سفید فروختن دو چند دیگرش خلاص باردارو انا این سال 2014 است باردارو ریستالینگش است سال 2014 ریستالینگش از 12 تا 14 میشد باردارو بامپرشون فرق میکنه دیسک کالپاکوشون فرق میکنه فراشون فرق میکنه اینجا خداوی ادنی دونه خاصی تاکسی خوشحال گیریم میشه یعنی بس اونش فرق داره ماشین японка باردارو 5 ماه 6 ماه حجت دارد نرخ 110,000 سوم است دادن سروچنا براش ما نرخ بهتری ما راضی کردیم 99,000 سوم باردارو انا کامبریش لباغیش که ترش دارد باردارو لباغی علیش میکنه دیبریتوش 100% است پروگاش کانتر کراستش خراب شده پروگ کراسته میکنه تمام باردارو یگان چی دیگر کار ندارد شیشه اخیباش باردارو تنیروفکا داره نگاه کنید شیشه اخیباش تنیروفکا داره خوب راست خودشون باشد باردارو من 1.8 دیبرید японка گفتم راست خودش 5-6 لیتر به حد کم راست خود اکونومیش نمیشه بالونچوش نواس دیسک دارد از بالوش کالپاک دارد باردارو نگاه کنید салонشه او салонش کожی салон باشه бай нашлакта کожی салон خوشراک салон چوش باردارو مرحمت کنید سروچنی فروختنش از старт چوش هم ببینید مانیتور لباویش کمتر ترشین دارد перекидка چوش باردارجونو چوتکا اومدگی است دیدید بارداروی من خریدارم آرام سه رژیم واژنی پرابگش چند باشد راونا باردارو 200,000 اطرافی 200,000 کیلومتر رادمای پرابگ دارد перекидка اوریجینال اومدگی است کاندیسیون روش یخ مرحمت کنید سروچنی فروخته میشه بای 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 از باردارو مرحمت سروچنی فکرتون نشه لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شوید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتون هفته دو بایت تشکر باردارجونوی من اپاجونو خارجونو مرحمت تماشا کنید سروچنا بوزت دیگر لکسوس RX 350 سال 2017 این ماشین اپاشکای ما آوردگان باردارو حالتی بهترین اف سپورت است ولی اوریجینال اف سپورت کامپلکتاسی بسیار ژیرنیکاتی نرخش باردارجونوی من 350,000 سوم خریده گیردم به فکرم کدام سال نمیدونم 300 بالامونم 320 330 مونم چخیل از دادارجون میره گفتم با اپاجون خب 330 320 به فکرم کمتر قیمت است نکی حالت ماشینشون ایدئالی باردارجون از جای تماشا کردیم روزی کردیم سروچنا 299,000 سوم با باردارو اف سپورت 2017 امریکا فول کامپلکتاسیون میبینیم چی داره چی نه دیسک بالونش در حالت خوب است باردارو پاچکاس ماشینچه تنیروفکا حجتش سالونا 4 وده میشد اف سپورت باردارو پانوراما هم برات خاتون کنیم روزی میبینیم باردارو ما میبینیم проекция دارد گفتم از چی نوارو دارد همش یک میبینیم داتчик слепых зон باردارو камераи 360 градус او салона нигоҳ кунед суб сурхак салончаш хушрак аст на болош поли панорама акустикаш марк левинсон бардаро ана шторкачош ҳам бинед чӣ хушрак аст шторкачош ҳам ҳаст аҳа бардаро касе гирад боварид он бурд мекунад сидени лифт панел сидени 2017 ба фикрам документош бояд бошад 16 моҳа бояд дарачна америка канада кожошо бинед сиҷак хушрак аст нигоҳ кунед адаптивни фар абагриф руля камераи 360 градуса сидени лифт панел сидени 100,000 километр пробег монитори калон проекция лабовой байна проекция нишон мекард акустика гуфтем марк левинсон панорамаша гуфтем болош боли панорама салончош идеальный се режим вождения чорведи абагриф сидени вентиляция сидени джойстик дидед бардаро кондиционерчош яхбари ростига бардаро нархи беҳтарин монда истодаме хай срочный пул дар кор гуфтам барои гуфтам апаҷон биёед ҳамин нарх монем розӣ шунам неки бардаро мебинед шон наварота нигоҳ кунед эф спорт бардаро худаш нормальный пул мешавад акустикина марк левинсон барои ҳамин марҳамат касе гирадагар бурд мекунад срочно охири нарх бардаро аз номи канали авто дубай теҷи гап занед арзандазёни фикртон ҳатман насед бардаро бо канали авто дубай бо канали мо бошед аз канали мо боварӣ дорам мошини арзон дастрас ва мошини ва таби дили худатонро ҳатман пайдо мекунед бай аст бардаро бо дигар хеле мошинчои хушрӯ дорем бардаро нигоҳ кунед на метавонед аз канали мо мошинчои хушрӯ нархҳои беҳтарин кардид пайдо кунед обуна шед ташаккури зиёд лайк фаромӯш бардарҷонои ман марҳамат срочно бозатаи дигар дар канали авто дубай теҷе Hyundai Avante HD соли 2007 бардаро ана мотор 1.6 мешад бардарҷоно ҳолаташ хушрӯак аст камбуди надорад номерош подарка чил нархаша 77,000 сом фуртестодам барои шумо розӣ кардам срочни 72,000 сом ба нархи беҳтарин бардаро марҳамат кунед
8 ماه 9 ماه حجت داشته است برادر. утилизация دارد نه. 4 دیسکچه بالونچوش هم در حالت خوب است برادر. بامپر اخلاص کم کم کار داشته است. نگاه کنید برادر من موتور گفتم بکشش دویده پریدی ویدیوش میشد رسخودش باشد اگر 8 لیتر بنزین ماشین بنزین خالی باید باشد. حاضر میبینید برادر. انا 2007 سال комплектация средняя, комплектация S, кожний руль, мультируль, 197,000 км пробег, обогрев сидений, коробка автомат, однозонный климат-контроль мешад, магнитофончик худас, хай монитор надорад бардорона. Хай дору марҳамат кунед барои бардаро, барои духтарако апашкан варианти беҳтарин, нархи беҳтарин, срочни фурӯхта мешавад бардарҷон. успед кунед шумо 72000 сом бардаро, нархи беҳтар нарх. бовар кунед бардар, барои ки ҳуҷҷат ҳамина дорад. камбуди бампер рақибаш дошад тамом. кондитсионераш ҳам накор мекардааст бардаро. ягон камбуди надорад, якам намедонад BMW чи мошини дигар харида истодаам барои ҳамин. яке анҷо гузашта гуфтем ака мефурӯ, яке гузаштем гуфтам ҳамин ака чӣ хели мерад, чанд пул мерад, гуфтам ака намеха нарх мерад, розӣ шуда нафурӯхта истодам бардаро. марҳамат кунед. бай чил номертошам. بردارجانای من السلام علیکم. روزتون بخیر باشد. من دوست دارانی اوپل اسرجی تماشا کنید. حتی دیگر اسرجی کوزفی خجبه گوردگم. حالت بهترین سه تاشنکی به حد خشراک دست بردار. نیه بیش نیست. از این سه بردار به حد کم است بردار. نگاه کنید چه خشراک است. داخل اوزی اومده کی پیلون کدر است. نه بردار رابنوی سه خودش است. خشراک های اتنیروفکا میکنید بردار با وقت گرین خشر میشه. نرخش هم بهترین نرخ مونده است. 65000 سوم گفتم برای شما بردار سراچ 56000 بروزی کردگم. نرخ به حد دست راست بردارو успех کنید. سالش 2000 موتور 116 کلاپان بردارو اکاتک دیسکاش میدون از کدام ماشین دیسکای اشک است بردارو آلماش در حالت خوب اینه یک تیجش اریش کدگی بیاد کراسه کاردان نکن استوپچوش هم میاد چخلاص خروستانی دست استوپش نمرش هم اگر مقبول شد پدرک بردارو کاندیشنر کار میکرده 100 فیت کاندیشنرش بردارو حجتش سالم است اینجوش کم کم کراسکش بردارو حالت سالم кожний салон даст боим кожний салон кадаги ам бардо не ҳинҷош ром кадаги афишкачош ам кожа кадаги коробка механика ана боз чи бора мешичи бора марҳамат кунед мошин заводёни даст коробка механика ҳолати салон пробегаш пастаси пробегаш бардоро ана 169000 километр пробег дорад бардоро родной пробеги худаш аст. این بردارا از مسافتی پدر گفته ایستادن از خودش بود است. میگن فقط کار میرن میبیان مثلا کار میرن کجا میرن بردارا که کم های میکردن. تمام معلوم است خودش میشه چی نگاه کنید. بچه کو یوش وریانت بهترین شانس از دست ندید. سیتش به حد گیزالای بالا است با قگی سیت است. چخیل از بردارا مرحمت فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شید. بای از گفتی جورای شانس هم که با مزه دست سیتش هم. او انا السلام علیکم بردارجانای من подписчикои автодубайтж دوست دارانی مرسدس بنز با دقت تماشا کنید بردارو نگاه کنید 124 کوزوفه انا این یک کلاس بردارجانای من خرید که رنگی والچوک تایر کردگم بردارو نگاه کنید سروچنی فروخته میشد حالت بهترین کدی بردارجانو موتوری بدن چند پارچه بیدن نمرش هم 124 است موتوری بردارو 32 پارچه بیدن میشونه بردارجانو با فکر من که ریادنی موتور است میبینید انا тонировка ҳуҷҷатош солона бардорҷоно коробка автомат лабовоё антиблик нархаша 90000 сом фистодадан иқа қалтидаста худашон барои ки расход кардага срочни пул дар кор даст бардоро ин бардорои мо подписчикои қадрдони мо аз худи ноҳияи абдурахмони ҷоми омадаги буданд бардорои ман аз кӯйбеш ана барои ҳамин срочни пул дар кор даст гуфтам акаҷон додарҷон як нарх бонем ки ҳамин мошинчатона савдо кунем وقت نداریم چه نیم ساعت سودا کردیم کش به کش کردیم اخیر باردار روزی کردیم نرخ نگاه کنید 59000 سوم با انا این نرخ وجه نرخ است باردارو بچه کویش گرفته اینا گاز زده گردید میشد خوب دیسکاچوش مونوبلوک نگاه کنید چه خشرو رازنا شیروک از دیسکاش باردارو شیروک از ماشین چه باردارو ما کاندیشنر داشت است کاندیشنرش خشرو کار میکرد است باردارو مهمش نرخ باشن یو کنید اخش 36 زده که موتورش باردارو من 32 بود 32 6 تا گرفت مرحمت سلام تماشا می‌کنیم این ریستایلینگش از سالش 95 سال است 1995 نیکی انا کامریش بارداره این اینجاش کم کم مبلش شکسته است اینجا کوچه مبلش اینجا چیش نمیشه کنی رنگی کرده پلاس است کامریش هم البته گفتم داخل بالماش نبود است کی انا коробка автомат گفتیم 4 oynash بده یا 2 oynash الکتروپاکت است خب رولچوش هم رولای مبل است بارداره نگاه کنید кондиционер گفتیم خیلی دارد استارت زده که جواب استارت باشم ببین حالتی سالن چوش
شراکت سراچنی فروختن شد نرخ بهترین کدی برای подписчикои автодубай TG. خیلی از برادرجانای من مرحمت. کنی ببینیم که بین ما با کانال ما با چند کس ویبیتیلی مرسدس است. برادر رفتیم لایک فراموش نکنید برادر. از شما دستگیری از ما باشد. ماشین خوش رو برای شما پیشنهاد کردم. با احترام کانال دوست داشتم автодубай TG و کانال ما عضو شید تا از ویدیوهای نوبتیمون بخبر نمونید. خیلی خوشحال هستم که برادر یکی از لگندها هستیم. اگر که با والچوکاش باشد که اوه این فرصت برادرای من استیلی والچوکی تایید کردیم. والچوکاش موتوری 5 نشد خدمت کنیم و تمام دیگر چیز است برادر. ساو مثل پورش که ساخته گرم مرسدس